कोर कमांडर हाउस के बाहर जब कोर कमांडर की तस्वीर लगाई गई और हसान न्याजी ने कहा कि मैं चिड़ियाघर में भी घुस जाऊँगा, गाड़ी की वो तो सामने है और उनके साथ गाड़ी में दूसरे जो नौजवान खड़े हैं रेप कपड़ों में वो आपके बेटे हैं, वो खुशी तो बिल्कुल वादे है जो ISI को धमकी दी जा रही है, रियासती अदालतों को धमकी दी जा रही है। कौन सी धमकी दी थी? हम चिड़ियाघर में भी एक सेकंड तो चिड़ियाघर में तो क्या होता है, जानवर होते हैं? चिड़ियाघर में तो हम सारे एक सेकंड, नहीं हम सारे जाएंगे। चिड़िया एक सेकंड, आप देखिए अवाम खड़ी है यहाँ पे, सारा हमारा मुल्क है, जहाँ मर्जी हाँ जाए। अच्छा एक सेकंड, रोकने वाले आप एक सेकंड, आप आज कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चिड़ियाघर में नहीं जा सकते, क्या ये नया कानून बन गया है? तो चिड़ियाघर क्या है? चिड़ियाघर में नहीं जा सकते। हसान एक सेकंड, हसान न्याजी को 10 साल की सजा चिड़ियाघर कहने पे मिली है, तो पतलून लोगों की जाने अच्छा एक सेकंड, नहीं आप कह रहे हैं कि 10 साल की सजा हसान को पतलून लहराने के लिए मिली है? हाँ एक सेकंड, आपने लोगों को गोलियां मार दी, लोग शहीद हो गए, इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप आज के आपकी कमीज की कीमत की सजा 10 साल है क्योंकि आपने खाकी कमीज पहनी हुई है। थोड़ा सा हिम्मत सोचे, गुलामों की तरह ना सोचे, अपने आजाद शहरियों की तरह सोचे, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, जब तक आपके दिमाग आजाद नहीं होंगे ना, आप ये इसी किस्म की बातें करोगे। एक सेकंड एक सेकंड, आपको बिल्कुल पता नहीं है इस केस का। थोड़ा सा अपने आपको इंटरनेट पे जाएं, थोड़ी सी अपनी एजुकेशन करें, आप जाके पढ़ें कि जब कैपिटल पे अटैक हुआ था उनको सजाएं मिली हैं क्योंकि 6-7 अहलकार अंदर मर गए थे और उसके लिए सजाएं मिली हैं। जिन्होंने अंदर गए थे, याद रखें, जो अंदर गए थे उनको 4 महीने और 3 महीने की थोड़े से लोगों को सजाएं मिली हैं। आप इंटरनेट खोल के चेक कर लें, मेज पे पांव रखने के लिए नहीं मिली थी, 6-7 अहलकार मरने के लिए उनको सजाएं मिली थी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने जहनों को गुलामी से निकाल देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हकीकी तरीके से आजाद हो जाएगा। तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि जब ये चीजें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अदालतों का ये हाल है कि इनको ऑर्डर आता है और ये जुर्म डिक्लेयर कर देते हैं लोगों की मर्जी के मुताबिक। ये जिनको आजाद करना होता है, जिन्होंने अरबों रुपए खाए, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने आइन, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी कौम का वोट चोरी किया, आप उनको पाकिस्तान के हुक्मरान बना देते हो लोगों का वोट चोरी करके। जब आइन तोड़ते हैं आप, उसके ऊपर कोई सजा यहाँ पे पाकिस्तान में दी नहीं जा सकती है। आप डाकुओं चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, और बाकी जिनको जुर्म नहीं मिल रहा था उनको आपने कहा कि आप दहशतगर्द इसलिए हो क्योंकि आपसे कोई 100 गज दूर एक बिल्डिंग को आग लगी थी। अगर आग लगने की ये दहशतगर्द बनते हैं, आज आप हमें बता दें पाकिस्तान में और बिल्डिंगों को आग लगी है, बिल्डिंगों को आग लगने से दहशतगर्द हो जाते हैं? और बिल्डिंग को जिसने आग लगाई उसका एविडेंस अभी कोर्ट में आज तक पेश नहीं हुआ। तो इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप याद रखें
ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, ججز کے اوپر پریشر ہے کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے, سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے, پولیس والوں کے اوپر پریشر ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نہ ہو کہ عمران خان کو رہا کر دیا تو ہمارے ساتھ عمران خان بدلہ نہ اتارے. عمران خان نے آج تک کسی سے بدلہ نہیں اتارا کبھی اپنی زندگی میں, بلکہ وہ ایک بڑے نرم دل کے انسان ہیں. لیکن عمران خان کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بادشاہ سلامت تو نہیں ہے عمران خان. آپ یہ پوچھیں کہ کیا قانون کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے؟ رول آف لا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جو جرم کرے, جو غلط لوگوں کے اوپر جو کے بارے میں گواہیاں دے, اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے. تو اس لیے اگر میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا ہے, اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم اسے ڈر جائیں گے, ہم نہیں ڈریں گے. میری بہنیاں کھڑی ہیں, نورین نیازی, ان کے بیٹے کو 10 سال قید ملی ہوئی ہے. ہمارے بھائی جو ہیں 14 سال قید ہے, بشرا بی بی کو 7 سال قید ہے. آپ نے جتنی سزائیں سنانی ہے سنا دیں, ہم تیار ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ اگر لوگ میں شامل نہیں تھے تو جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا آپ کی مرمت کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ انہیں ہی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے وہاں جلاؤ گراؤ کیا؟ بالکل, جنہوں نے بلڈنگوں کو آگ لگائی ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. لیکن انہی بلڈنگوں کے اوپر 100 کیمرہ لگا ہوا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہمارے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے, سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان بلڈنگوں کے اوپر. یہ دیکھیں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اگر اس بلڈنگ کو آگ لگائیں گے یہ کیمرے پہ آپ کو آ جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری بلڈنگیں جلی ہیں, ان کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج 1 منٹ کی بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے چوری کی ہے. عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جنہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی ہے وہ انہوں نے چور نہیں بلڈنگ جلائی ہوگی تو اس نے چوری کیا نا. تو جس دن آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی وہ دکھائیں, ثبوت دکھائیں اور اس کے مطابق لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے بلڈنگ جلائی. لیکن یاد رکھیں کئی لوگوں کے اوپر گولیاں چلی, درجن لوگ سڑکوں کے اوپر بغیر کچھ کیے ان کو گولیاں لگی اور وہ شہید ہو گئے. کیا ان کا انصاف کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے جو آئین کے مطابق اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے تھے ان کا انصاف کون ہوگا؟ پھر انصاف جب دینا چاہیے تو چن کے نہیں دینا چاہیے. سارے پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ ان سب کو انصاف ملے.